ऐसे नहीं लगता, वो अचानक में लगता है। आप पकड़िए उसको, आपको রোমের মধ্যে এই হ্যাঁ গো। हाँ ये देखा, ये লাগে পেলে না, আমি তো পেলাম খটাং করে রাখলো। पूरी बॉडी एक्टिव हो गई आपकी। হ্যাঁ আর দাও না, হার দেবো না। আরে বাপরে। টিংলু টংলু সকল দর্শককে জানাই শুভেচ্ছা। আজকে আমাদের উত্তরাখণ্ডের নৈনিতাল ট্যুরের ষষ্ঠ এবং অন্তিম পর্ব। আর আজকের পর্বে আমরা আপনাদের দেখাবো মুক্তেশ্বরের শিব মন্দির। আপনাদের নিয়ে যাব পাহাড়ের কোলে এমন এক অনবদ্য জায়গায় যেখানে রয়েছে লাখো লাখো ঘণ্টা, যার নাম ঘোড়াখাল গোলুবাবার মন্দির। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এক ছোট্ট ট্রেল করতে করতে গাইডের মুখে শুনে নেব সেখানকার বিশেষত্ব। আর তার সাথে আপনারা জানতে পারবেন উত্তরাখণ্ডের অথেন্টিক কুমায়ুনি থালিতে ঠিক কী কী খাবার থাকে, যা দিয়ে আপনারা করে নিতে পারবেন রসনা তৃপ্তি। এই সব দেখতে চাইলে অবশ্যই দেখে নিন আজকের ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে একটু লাইক দিয়ে এবং আপনার মূল্যবান মতামত দিয়ে আমাদের একটু উৎসাহ প্রদান করতে কিন্তু ভুলবেন না। মনে রাখবেন, আপনার একটি লাইক বা কমেন্ট কিন্তু আমাদের প্রচুর উৎসাহ যোগায় আপনাদের জন্য আরও ভালো ভালো বেড়াতে যাওয়ার ভিডিও দেখানোর। তবে আজকের শেষ পর্বটি শুরু করার আগে চলুন একটু দেখে নিই আগের পর্বগুলি রিক্যাপ। উত্তরাখণ্ডের নৈনিতাল ট্যুরের প্রথম পর্বে আমরা দেখিয়েছিলাম কিভাবে 40 ঘন্টার এক দীর্ঘ ট্রেন সফর করে আমরা পৌঁছেছিলাম নৈনিতাল, যেখানে ছিল হাওড়া কাঠগোদাম বাগ এক্সপ্রেস জার্নির অভিজ্ঞতা। দ্বিতীয় পর্বে আপনাদের দেখিয়েছিলাম নৈনিতালের প্রথম দিন আমরা কিভাবে কাটালাম তার সমস্ত তথ্য, নৈনি লেকের অসাধারণ ভিউ আর লেকের বোটিং, খাবার দাবার এইসব। তৃতীয় পর্বে ছিল উত্তরাখণ্ডের পাহাড়ে আমাদের দুজনের প্রথম পাহাড়ে স্কুটি চালানোর অভিজ্ঞতা এবং তার সাথে দেখিয়েছিলাম এক বিখ্যাত মাটন রাইস খাবার জায়গার সন্ধান। আর এই ট্যুরের চতুর্থ পর্বে ছিল নৈনিতালের সেরা 10টি সাইট সিন স্পট এবং পাখির চোখে পুরো নৈনিতাল দেখার অভিজ্ঞতা। আর আগের পর্বে দেখিয়েছিলাম বিখ্যাত মনীষী শ্রী শ্রী নিম করলি বাবার আশ্রম এবং তার জীবন কাহিনী সম্পর্কে। নৈনিতাল ট্যুরের এই সমস্ত পর্বগুলি দেখতে চাইলে আপনারা ডেসক্রিপশন বক্সের লিঙ্ক থেকে গিয়ে অথবা এই ভিডিওর আই বাটন থেকে দেখে নিতে পারেন। তাহলে চলুন এবার শুরু করা যাক আজকের পর্বটি। হ্যালো, আমি হলাম দেবাশিস, আমি সায়নী, আর আপনারা দেখছেন টিংলু টংলু। থেকে যাব মুক্তেশ্বরে। তো ওই জন্য আমরা কি করেছি, একটু সকাল সকাল মানে আমরা 8টার মধ্যে বেরিয়ে পড়েছি। এই প্রোগ্রামটাকে আমরা রেখেছিলাম আমাদের লাস্ট ডেতেই, কারণ এই যে সকালবেলা যে টাইমটা আমাদের রাত্রি যে ট্রেন আছে, তো এই গোটা এন্টায়ার ডে টাইমটা আমরা হোটেল থেকে চেক আউট করে নিয়েছি এবং এই দিনটাকে আমরা কাজে লাগাচ্ছি এইভাবে। উত্তরাখণ্ড তথা নৈনিতাল ট্যুরের আজকে আমাদের শেষ দিন। আমাদের ট্রেন রয়েছে রাত্রিবেলা কাঠগোদাম স্টেশন থেকে হাওড়ার জন্য। তাই সকাল সকাল হোটেল থেকে চেক আউট করে শেষ দিনে গাঁটের পয়সা খরচ করে হোটেল ভাড়া না দিয়ে আমরা এই দিনটি কাজে লাগাচ্ছি এইভাবে। এখন আমরা চলেছি মুক্তেশ্বরের পথে। আর যাওয়ার পথেই পড়বে বেশ কিছু দর্শনীয় স্থান। ঘন পাইন আর দেবদারু গাছ চিরে পাহাড়ি রাস্তায় যেতে যেতে আমাদের ড্রাইভার দাদা গোবিন্দজি নিয়ে এসে দাঁড় করালেন এই জায়গায়। ये क्या होता है? ये मेडिसिन है। আচ্ছা, আমার হাতে যে গাছটা রয়েছে এই গাছটার নাম হচ্ছে বিচ্ছু গাছ। তা আমাদের ড্রাইভার দাদা যিনি আছেন উনি আমাদের দেখালেন এই গাছটায় নাকি হাত দিলে কারেন্ট মারে। তা আমি জানি না, এটা হাত দিয়ে আমি ট্রাই করছি, দেখি কি হয়। হ্যাঁ, এটা হাত দিলে মানে কারেন্টের মতো লাগছে। এটা কিন্তু আসলে কাঁটা নয়, কিন্তু একটু জোরে যদি হাত দিই, মানে একটু চেপে ধরলে কিন্তু এটা হাতে কারেন্টের মতন লাগছে। তো এইটা নাকি মানে ভেষজ উপাদান হিসেবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এটা নাকি ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট চেষ্টা করছে এর থেকে কিছু ওষুধি কিছু এইসব তৈরি করার জন্য। তো এইটার নাম হচ্ছে বিচ্ছু ঘাস। গাছটার পাতাগুলো এরকম, আর এখানে এই যে রোমগুলো রয়েছে, রোমের মধ্যে এই হ্যাঁ গো। हाँ ये देखा, ये লাগে পেলে না, আমি তো পেলাম খটাং করে রাখলো। पूरी बॉडी एक्टिव हो गई आपकी। হ্যাঁ আর দাও না, হার দেবো না। আরে বাপরে, আমি আসলে প্রথমটা বুঝতে পারিনি। 2 मिनट में ठीक हो जाएगा। আরে বাপরে, দেখি হাতটা দেখি, চিনচিন করছে পুরো। इंजन करता है আমার তো চিনচিন, এইখানটা কেন চিনচিন করছে। आपको ना, जैसे ये पकड़ो।
সব জিনিস না মারাত্মক মারাত্মক। हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे तोड़ते हैं, किसी से पकड़ने तोड़ने का, जैसे ये स्किन पे लगाना ही है। अच्छा, ऐसे करके रखता है, जहाँ पे बॉडी में पेन होता है ना उस जगह पे इसको लगाया जाता है, ऐसे करके, ये ऐसे करके। अच्छा तो ये क्या है, बॉडी आपकी वाइब्रेट करती है इस जगह पे। आप इसको लगाएंगे, लगाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। अच्छा, आप ऐसे लगाएं, मतलब पेन ठीक हो जाता है उसमें। हाँ, आपका जैसे आप जैसे थेरेपी करते हैं ना, थेरेपी में आपको जैसे बॉडी को पूरा वाइब्रेशन करता है, ये पूरी बॉडी वाइब्रेट करेगी आपको। দেখো এটা এটা এই হচ্ছে তো পুরো সার্কুলেশন হচ্ছে, ঝনঝনাট হচ্ছে, মানে সার্কুলেশন হচ্ছে কিন্তু এটাতে, মানে ব্লাডটাকে সার্কুলেট করে দেয়। लगा ये मैं तो इतना लगा दिया। अब ऐसा था पूरी ভালো बॉडी জিনিস, মানে ইয়ে হচ্ছে কত জিনিস আছে। হ্যাঁ, নৈনিতাল, উত্তরাখণ্ড বা কুমায়ুন ট্যুরের জন্য আপনারা চাইলে যোগাযোগ করতে পারেন এই ড্রাইভার দাদার সাথে। নাম গোবিন্দজি, ইনি আমাদের ড্রাইভারও ছিলেন। মোবাইল নাম্বার দিলাম স্ক্রিনে। খুব ভালো এবং সজ্জন ব্যক্তি। ইনি পুরো উত্তরাখণ্ড এবং কুমায়ুন ট্যুর করান প্যাকেজের সাথে। আপনারা এখানে এলে ওনার সাথে যোগাযোগ করে নিতে পারেন। মুক্তেশ্বর যাওয়ার পথে রাস্তায় পড়বে এই জায়গাটি, যার নাম ঘোড়াখাল। এটি হলো ঘোড়াখালের সৈনিক বোর্ডিং স্কুল। এখানে সেনাবাহিনীর পরিবারের বাচ্চাদের অ্যাডমিশন এন্ট্রান্স টেস্টের মাধ্যমে ভর্তি নেওয়া হয়। এখান থেকে আরও কিছুটা যাওয়ার পর এলো এই জায়গাটি, নাম ঘোড়াখাল গোলু দেবতার মন্দির। কি আছে জায়গাটিতে চলুন দেখে নিন। सिंपल लेके जाएंगे दादा, घंटी वाला ये कितने का है? ये सिंपल 101 का आता है दादा। इसमें यहाँ पे जो जो चलता है पूरा प्रसाद होता है। फिर छोटी घंटी वाला 151 है, 251 है। মন্দিরে যাওয়ার আগে বাইরের দিকে রয়েছে অনেকগুলি ঘন্টার দোকান। এই গোলু দেবতার মন্দিরে নাকি ঘন্টা দিয়ে পুজো দেওয়ারই প্রচলন রয়েছে যুগ যুগ ধরে। আমাদের ড্রাইভার দাদা বললেন ভিতরে রয়েছে লাখো লাখো ঘন্টা। বাজাও, ঘন্টা বাজায় না, বাঁ হাতে ঘন্টা বাজায় না। আর মন্দিরের মধ্যে ঢুকে তো আমি বেশ অবাক হয়ে গেলাম। আমাদের ড্রাইভার দাদা বলেছিলেন ভেতরে লাখো লাখো ঘন্টা আছে, কিন্তু আমার তো দেখে মনে হলো ঠিকভাবে গুনলে সংখ্যাটা কোটিও হয়ে যেতে পারে। মন্দিরের উপরে নিচে ডায়ে বায়ে আগে পিছে যেদিকেই তাকানো যাচ্ছে শুধু ছোট বড় মাঝারি ইত্যাদি বিভিন্ন রকমের ঘন্টা টাঙানো। আমরা এখন বসে আছি গোলু দেবতা মন্দিরে। এই মন্দিরটার মাহাত্ম্য হচ্ছে এখানে মনোকামনা পূর্ণ হলে সবাই ঘন্টা বেঁধে যায়। তো মন্দিরটি খুবই সুন্দর। আমরাও পুজো দিলাম, একটা ঘন্টা, নকুলদানা, এসব সমস্ত পূজা সামগ্রী নিচে দোকানে পাওয়া যাবে। আর মন্দিরটি পাহাড়ের ওপরে থাকার জন্য দর্শনীয় স্থান হিসেবে খুব ভালো। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ ঘন্টা এখানে লোকে বেঁধে গেছে। নিশ্চয়ই প্রত্যেকেরই মনোকামনা পূর্ণ হয়েছে, তাই এই ঘন্টা বেঁধে গেছে। ভীষণ ভালো লাগবে। কেউ এদিকে নৈনিতালে আসলে এবং কাঁচিধাম দর্শন করলে কাঁচিধামের সাথেই এই জায়গাটিও অবশ্যই দর্শন করবেন। এখন প্রায় বেলা গড়িয়ে দুপুর হয়ে গেছে আর খিদেও পেয়ে গেছে খুব। আগে থেকেই ভেবে রেখেছিলাম আজকে কোনো অথেন্টিক কুমায়ুনি থালি খাবো। সেই মতো আমাদের ড্রাইভার দাদাকে বলায় উনি আমাদের রাস্তার ধারে একটি জায়গায় নিয়ে এলেন যেখানে কুমায়ুনি ডিশ পাওয়া যায়। राजमा दाल, भांग की चटनी, राइस, माडवा रोटी,
কুমায়ুনি রায়তা। সাইড একটা ধাবায় দাঁড়িয়েছি, এখানে আমরা কুমায়ুনি থালি ট্রাই করব। অথেন্টিক কুমায়ুনি ডিশ কি কি হয় আমি দেখিয়ে দিই। আমাদের খাবারটা দিয়ে গেছে। এখানে আছে রাইস দিয়েছে, এই থালিতে ইনক্লুডেড এগুলো। এটা আছে মাডবে কি রুটি, ওটা হচ্ছে আলু ভুট্টা, আলু ভুটবা বা ভুটকা এরকম একটা কিছু নাম। আর ওটা আছে রাজমার ডাল, এটা আছে কি যেন বললো নামটা, ভট্টে কি ডুবকে, মানে এটা লোকাল একটা ডাল আছে। এটা অনেক মানে কসরত করে বানানো হয়, কিভাবে বানানো হয় সেটা এনারা বলছিলেন, আমি পরে এক্সপ্লেন করছি। এটা হচ্ছে কুমায়ুনি রায়তা আর পেঁয়াজ দিয়েছে। আর এইখানে আছে রাজমা চাওয়াল, কারণ দুটো থালি নিয়ে একটা থালি নিয়েছি, একটা রাজমা চাওয়াল, যদি ওটা বাই চান্স মানে কেমন হবে না হবে বুঝতে পারিনি। এটার প্রাইস পড়েছে 290। রাজমা চাওয়ালটা বোধহয় 150 কি 160 হবে, আমি জানি না, এখনো দেখে আপনাদেরকে জানাচ্ছি। তো চলুন ট্রাই করা যাক এটা। আর রোড সাইড ধাবাটা খুব সুন্দর, চারপাশে পাহাড়ি ঘেরা, একটা হাইওয়ের ওপরে সুন্দর কুমায়ুনি ডিশেস। আমরা এখন প্রকৃতি এনজয় করতে করতে ট্রাই করব। চলুন খাওয়া যাক। ও ভাঙ্কি চাটনিটা বলতে ভুলে গেলাম। দাঁড়াও, এখানে আছে ভাঙ্কি চাটনি, এটা তো স্পেশাল। এটা খাওয়ার পরে কিন্তু নেশা হয় না, কিন্তু এটা কুমায়ুনি থালির স্পেশাল, মানে খুবই স্পেশাল এটা ভাঙ্কি চাটনি। মুক্তেশ্বর যাওয়ার পথে রামগড় বলে একটা জায়গা পড়বে, সেই রামগড় বলে একটা জায়গায় আমরা এখন দাঁড়িয়েছি। এখানে হচ্ছে অ্যাপেল গার্ডেন রয়েছে, এছাড়াও বিভিন্ন রকম ফল যেমন প্লাম ট্রি বা পিচ, এই সমস্ত ফার্মও রয়েছে এখানে। তা আমরা এখানে এখন দাঁড়িয়েছি, দাঁড়িয়ে আমরা ওখানে একটা জুসের কাউন্টার রয়েছে, তো ওখানে গিয়ে আমরা দেখবো যে কী কিছু জুস পাওয়া যায় কিনা, কারণ অ্যাপেল এখন পাওয়া যাবে না, অলরেডি অ্যাপেলের সিজন শেষ হয়ে গেছে এখানে। মুক্তেশ্বর যাওয়ার পথে আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি অ্যাপেল গার্ডেনের কাছে, যদিও অ্যাপেল কিছু এখানে নেই, অলরেডি এখানে অ্যাপেলের সিজন শেষ। তো আমরা এখানে এই জুস খাবো বলে দাঁড়িয়েছি। অ্যাপেল জুস পাইনি, কিন্তু পেয়েছি রডোডেন্ড্রন জুস, যদিও এটা ফ্রেশ ফ্রুট থেকে জুস নয়, জুসটা কনসেন্ট্রেটেড স্কোয়াশ অ্যাকচুয়ালি। তো আমরা এটা ট্রাই করবো এখন। মিষ্টি কিন্তু একটু সিরাপ খেতে মোটামুটি। আমরা এসে গেছি মুক্তেশ্বরের খুব কাছাকাছি। যত কাছে আসছি ততই প্রকৃতি আরও সুন্দর হচ্ছে, আর দুপাশে গাছের এই সারি যেন পথের শোভা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। মুক্তেশ্বর মন্দিরে যাওয়ার জন্য একটা ছোট্ট জঙ্গল ট্রেল করে ওপরে উঠতে হয়, তাই সব কিছু ভালোভাবে জানার জন্য আমাদের সাথে একজন গাইড নিলাম মাত্র 250 টাকার বিনিময়ে। मुक्तेश्वर महादेव टेम्पल जो है ना मैम, ये सी लेवल से 8000 फीट पे है, सबसे हाईएस्ट रॉक पॉइंट है मुक्तेश्वर का। तो यहाँ पर को जो प्राचीन शिवलिंग है वो पांडव काल का है, और पांडव काल का जो शिवलिंग है उसको एक ब्लैक कलर का शिवलिंग है, और उस शिवलिंग का स्थापना पांडव ने किया था, और पांडव ने इसका जो पूजा अर्चना किया था मोक्ष के लिए किया था, इसलिए मुक्तेश्वर को मुक्ति धाम के नाम से जाना जाता है। इसमें एक व्हाइट वाला शिवलिंग है, व्हाइट वाला जो शिवलिंग है उस शिवलिंग को उसका टाइम पीरियड जो है गूगल में अगर उसका टाइम पीरियड देखते हैं वो 350 वर्ष पुराना बताता है। दुर्गा माता जी है, बजरंगबली है, राम मंदिर है। राम मंदिर जो है हमारा बंगाली बाबा को समर्पित है, और बंगाली बाबा के जो गुरु थे उनने मुक्तेश्वर में योग तपस्या किया था। बाद में काफी बुढ़े होने के पश्चात वो कोलकाता जाके उन्होंने समाधि लिया और अपना शिष्य यहाँ पर वो बैठाला। इनके शिष्य को हम लाल बाबा गुरु के नाम से जानते हैं। तो हम 5 टेम्पल का दर्शन करके सीढ़ी से गेट डाउन रहेंगे सर यहाँ। और यहाँ से जिस रूट से हम लोग जा रहे हैं, इस रूट में हमारा शेषनाग का फन, एडवेंचर पॉइंट, चौली की जाली, जंगल ट्रक, महादेव टेम्पल, 700 मीटर में आना जाना रहता है हमारा टोटल। और इधर सामने में देखिए वाला जो ट्रीज हमको दिखाई दे रहा है जिसमें ये बेल लगी है, तो ये जो है हमारा सिल्वर ओक है। और सिल्वर ओक का पहचान ऐसा रहता है, इसका लिप 1 साइड सिल्वर कलर और 1 साइड ग्रीन रहता है, और ये चट्टान पर सक्सेस रहते हैं। इनकी रूट से देखिए, ये इनकी रूट से जो होता है चट्टान मट्टी हर जगह पे कम से कम 30 मीटर तक फैल जाती है, और वहीं से वाटर को एब्जॉर्ब करती है। नहीं, ओक ट्रीज, ओक सिल्वर ओक, ग्रीन ओक। और इधर पे देखिए हमारा अभी पुराना पत्ता हमारा सारा खराब है ना, पुराना पत्ता हमारा सारा खराब है, ये खराब पत्ता है। अभी नया आ रहा है, नया पत्ता आ रहा है, तो इसके बैक साइड में देखिए आपको सिल्वर कलर नजर आएगा, ये सिल्वर कलर आएगा और 1 साइड ग्रीन हो जाएगा। अभी नया पत्ता है, कोमल है। अभी हमारे इधर पहाड़ों पे ना सर
इनके हमारे मुक्तेश्वर के चट्टानों में ये चमक दिखे, इसमें चमक आ रहा है, ये शाइनिंग आ रहा है। जो शाइनिंग आ रहा है तो ये शाइनिंग का कारण क्या है, इन चट्टानों के अंदर माइका है, अब्रक। हाँ, अब्रक है इसमें। हाँ, 30% माइका यहाँ से यूज नहीं होता, यहाँ पर को इसका माइन नहीं होता है। इसका माइन जो होता है झारखंड बिहार में होता है, तो वहीं से इसका माइन किया जाता है। चीज दिखाऊंगा, इसको हमारे उत्तराखंड में बुरास के नाम से जानते हैं। साइंटिफिक नेम जो है इसका रोडोडेंड्रॉन। हाँ, इसमें मार्च अप्रैल में रेड वाला फ्लावर निकलता है और उसी फ्लावर का जूस बनाया जाता है। हाँ, और इसका जूस जो रहता है ना सर, ब्लड को प्योरीफाई करता, हार्ट को स्ट्रांग करता है, स्किन को ग्लो करता, फैट को काटता है। इतना इसका बेनिफिट रहता है सर। तो इधर का मतलब पेड़ भी है ना आपका? हाँ, उत्तराखंड हमारा स्टेट ट्रीज। हाँ, स्टेट है, नेपाल का नेशनल है। मुक्तेश्वर को योग तपस्या के लिए एक आदर्श स्थान माना जाता था एक समय में। तो ऋषि मुनि वगैरह जो यहाँ पर कोई योग तपस्या करते थे, गुफाओं के अंदर, चट्टानों के अंदर करते थे। लेकिन अब तो सर यहाँ पर को पर्यटक स्थल है, तो ऋषि मुनि वगैरह भी सारे गायब हैं। और अभी आपको हाँ, मुक्तेश्वर में राम मंदिर के अंदर हमारा एक बंगाली बाबा, लाल बाबा है, वो आपको योग तपस्या करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर को स्टेप बाय स्टेप फार्मिंग की जाती है। और यहाँ पर को एप्पल सबसे ज्यादा होता है, लेमन होता है, नाशपाती है, कई प्रकार के यहाँ पर को फल होते हैं। खेती जो मेन की जाती है, आलू, मटर, पत्ता गोभी, मेन खेती वही है। और ये पाइन कॉर्न है, पाइन जो पाइन ट्रीज मैंने आपको दिखाया, पाइन कॉर्न वुडन फ्लावर है, सूखा हुआ फूल। और इसमें कलर पेंट करके डेकोरेशन के लिए लोग अपने घर। हाँ, एक पौधा यहाँ पर को दिखा देता हूँ, तोड़ तोड़ के खत्म कर दिया। ये सेंट प्लांट है, याला क्या प्लांट है? सेंट प्लांट। और ये सेंट प्लांट है सर, वैसे इसमें सेंट के लिए तो इस्तेमाल उसको कम किया जाता है, क्योंकि आजकल तो एक से चीज मिल रही है। लेकिन इसको पहाड़ों में हवन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये हवन किया जाता है, हवन जाता है। पहले यहाँ पर जब ऋषि मुनि वगैरह योग तपस्या करते थे, तो उस वक्त यहाँ पर को हवन सामग्री, मार्केट हार्केट तो थी नहीं, तो हवन सामग्री सारे जंगल से ही तोड़ के करते थे, ऐसे ऐसे ले जाते थे। हाँ, अभी भी हवन में इसको डाल सकते हैं। इसमें और ये आपके वहाँ होता ही नहीं सर, इनको वहाँ क्लाइमेट सूट करता ही नहीं है। हमारे वहाँ पर को इनको क्लाइमेट सूट करता है, तो ये लोग ये यहाँ पर को हमको दिखाई देते हैं। नीचे देखिए सर, रॉक पे जो होल नजर आ रहा है, इस रॉक में इसको बोलते हैं चौली की जाली। अच्छा, चौली की जाली, चौली मीन से पूरा रॉक है, जाली मीन से होल है। और वहां पर को सर ये होल बनाया किसने? ये होल बनाया बाबा गुरु गोरखनाथ ने। कहते हैं कि महादेव यहाँ पर कुछ समय के लिए ध्यान में बैठे हुए थे और चारों तरफ अपने भक्तों को फैलाया था। और उनने कहा था कि मैं कुछ समय यहाँ पर को ध्यान करूंगा, किसी को आने मत देना, किसी को जाने मत देना। तो कुछ ही समय के बाद यहाँ पर को आए बाबा गुरु गोरखनाथ। जब बाबा गुरु गोरखनाथ आए तो उनने उनके भक्तों से कहा, जाइए महादेव से बोलिए कि मुझे हिमालय जाना है और मुझको रास्ता दीजिए। तो उनने बोला कि महादेव तो ध्यान में बैठे हैं और आप जाइए और जाके स्वयं उनसे बात कर लीजिए। ऐसे करके उनको गुस्सा आ गया, बाबा गुरु गोरखनाथ जी को गुस्सा आ गया कि इनने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। तो उनके हाथ में जो चिमटा था, उस चिमटे की 4 चोट मारी, ये होल उभर के निकला। पहले इसको चौथी की जाली कहते थे। हाँ, तो अब इसको चौली की जाली कहने लगे। और इस होल को क्रॉस करके वो हिमालय चल दिए। इस होल को जब क्रॉस करके हिमालय चल दिए, तो जाने के पश्चात महादेव ने अपना ध्यान खोला। ध्यान खोलने के पश्चात उन्होंने कहा कि बाबा गुरु गोरखनाथ ने ये होल बना दिया है, तो इस होल में कोई ना कोई महत्व होना चाहिए, इसका मान रखना पड़ेगा। तो उन्होंने अपने भक्तों को बताया। शादी के पश्चात जिन महिलाओं को संतान का प्राप्ति नहीं होगा, अगर महाशिवरात्रि को इस होल को क्रॉस करेगी, तो उसको बाबा गुरु गोरखनाथ और महादेव का आशीर्वाद मिलेगा और संतान का प्राप्ति होगा। तब से इसमें हर महाशिवरात्रि को इसको क्रॉस करते हैं जिनको ये प्रॉब्लम रहती है, और हजारों लोगों को इसका बेनिफिट मिला है। तो इसलिए इसको चौली की जाली मन्नत होल कहते हैं सर। इसका बैक साइड में ऐसा रॉक है, बिल्कुल बैक साइड में सटा हुआ ऐसा रॉक है। जो भी लेडीज यहाँ से एक छोटा सा रास्ता है, उस रास्ते से वहां तक जाते हैं, और जैसे ही उसके अंदर अपना पैर रखेंगे तो नीचे 2 फीट पर रॉक में पैर टच हो जाता है, और रॉक को पकड़ के इस तरफ को आना है। ये क्रिया करनी पड़ती है इसमें, और बॉडी एफर्ट फुल लगना चाहिए। बॉडी एफर्ट अगर उनका नहीं लगेगा तो बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। देखिए रेड वाला हाउस दिखाई दे रहा है, ये रेड वाला जो हाउस दिखाई दे रहा है ब्रिटिश टाइम का मुक्तेश्वर चर्च है, 1932 का बना हुआ है। रेड वाला जहाँ पर बिल्डिंग वर्क चला ना सर इधर, उसी के सामने में
संडे संडे ओपन होता है। पहले तो काफ़ी क्रिश्चियन भाई लोग थे, अब तो है ही नहीं, यहाँ बहुत कम है। और देखिए सबसे हाईएस्ट रॉक पॉइंट में मुक्तेश्वर मंदिर, और ये चौली के जाली का व्यू पॉइंट है, सेल्फी पॉइंट, शूटिंग स्पॉट। अब मौसम खराब है, नहीं तो यहाँ पर को आपका पूरा देखिए नीचे पूरा खाई मिलेगा और ग्रीन वैली, और सामने में सर फॉग लगा हुआ है। नहीं तो यहाँ पर को मैं आपको बजरंग रॉक और नैनीताल का हाइट भी दिखाता। মুক্তেশ্বরে সেলফি পয়েন্টের সামনে দাঁড়িয়ে তুলে নিলাম বেশ কতগুলি মনের মতন ছবি। এরপর ধীরে ধীরে মন্দিরে প্রবেশ করে দর্শন করলাম, আর আবার ওই রাস্তা দিয়েই নিচে নেমে এলাম। এই এপিসোডটি এবং সমগ্র নৈনিতালের পুরো এপিসোডটি আপনাদের কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না কিন্তু। আর যদি আপনাদের এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই দিয়ে দেবেন একটা লাইক, আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটি প্রেস করে রাখুন যাতে পরবর্তী ভিডিওগুলির নোটিফিকেশন আসে আপনারই কাছে। সঙ্গে থাকুন টিংলু টংলুর। আমরা যেখানে যাই সেখানে ভিডিও আপনাদের দেখাই, আর যদি আপনাদের এই ভিডিওগুলো ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই দিয়ে দেবেন একটা লাইক, আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটি প্রেস করে রাখুন।